आज्ञा नमस्कार। आम स्टूडियो ना हूँ खेचुआ गीत स्टूडियो। एटी सब प्रकार इलेक्शन गीत कराए, दयाकोरी आपण आसबे है। ये इलेक्शन यही वादा मने पड़े मने पड़े मद सेई मांस मने पड़े केते बढ़िया गीत लिखुची लोक आसुना काम नुह कौन करमी भाई आइलेन रे भाई आस 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 भाई तुम इलेक्शन रे छिड़ा ना बाहाघर बाहाघर कौन मुझे बा कैंडिडेट मुझे ठिया ड्रेस कपड़ा पत्र जानी पारना ना कौन से फालतू कथा छाड़ ए स्टूडियो रे ये इलेक्शन गीत फीत होउची ना नहीं एति को बस गीत करूच माने तो स्टूडियो ना कौन जान ना आगु पढ़ी आसिल खेचुआ स्टूडियो गीत बा खेची देबु टोटाली आमे गीत आगे आमे जिते देमु आमे इमिति गीत देमु माने टोटाली पार्टी डरिबे तुम प्रचार गाड़ी आइले लोक पूरा छिंचतर माने गीत आमे खेची रखिजु आमे सेई लगे स्टूडियो ना देजु खेचुआ स्टूडियो आमे अधा जिते देमु तुम टेंशन न करनी हम गीत तुमको जिते लोक हृदय रे बाजिबो गीत माने आधुनिक भजन पुराणा गीत ट्रेंडिंग गीत तुम माने परु पर हम बाड़ी चलू आम बेसी पार्टी धरन देख तुम भल नेता आम तुम भाया लोक बेसी गीत बा सांघातिक लिखिमु ए अधिया कथार्ता करनी गोटे भल गीत गोटे कौन देखा जल्दी भल गीत माने भाई गोटे हाइलाइट गीत जस्ट एबे लिखुथनी तुम सुनिथिबो आर गाँ ईश्वर बेहेरा झील देख एकाकी कॉलेज जाउची गीत सुनिछ ना बास से गीतटा लिखिछि तुम नाटा कौन कहले भाई मो ना हूँ रमेश नायक अच्छा रमेश बाबू तुम बापा नाटा खाली बापा ना हूँ विजय नायक गीतटा शुणव है आम गाँ विजय नायक पुओ देख एकाकी इलेक्शन लड़ुची आम गाँ माँ मौसी को से देख एकाकी टेकिकी धरिची ता पुओ आम गाँ पुओ सी आउ कहा परि नुह सी पानी पाई खेना दब आउ इंदिरा बास आइब र भाई र हाँ ताको गोटा रम दे दौनु बस गला फोन कर आसी गोटा काम रख दे दे ये कि गीत स्टैंडर्ड लेस गीत कर भजन फजन गोटे गीत गोटा कर दब ना भजन अच्छी भाई सांघातिक भजन तुम शुणी चारि कोटी मेघकर विकल रड़ी से करदेमु किसी असुविधा नहीं गाइल टे देखिए गाइल शुण 3 कोटी पाटीकर विकल रड़ी रमेश भाई देख आसुछि माड़ी तुमको भल लगुच गीत ना कौन निजे रड़ी छाड़ पुराणा कालिया गीत गोटा करूना गोटा अक्षय महाती फक्षय महाती गोटे कर गोटे ना आ गोटे बढ़िया गीत अच्छे मैंने पूरा पुराणा गीतटा तुम शुणव तुम देह रूम टाँग उठे मुझे 2-3 दिन तले बसिक लिखी तुम शुणी मु मथारे ओढ़णा देवी सासू घर चली जीवी से गीत करदे बढ़िया लगे बढ़िया जीवा है शुण मन दे शुण केमी लगुच कह शुण इलेक्शन बेल तो आसिला नेता बछा तो पड़िला रमेश भाई को तो भोट दब से गाँव रे पानी पाई खेना दब रमेश भाई जदि जीतब मद मांस रे से बुड़ेई दब केमिति लागला को सांघातिक ये गीतर माने से कहूँ विरोधी दल डरिबे
ପଚାର ଗାଡ଼ି ଗାଁରେ ବୁଲିବନି ପୁରା ଡରିବେ ସାଂଘାତିକ ଗୀତ ଦେଖିବେ ତମେ କୋଉ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପାଇବନି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମ ଲେଖା ଅଲଗା ତମେ ପାରିବନି। ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆସିଛି ଯଦି ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଗୀତରେ ଟିକେ କରିଦିଅ ନହେଲେ ଆଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଗୀତରେ କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଗୀତରେ କରିଦେବା ଦୁଇ ଚାରିଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଗୀତ ବାଜିବା ଦରକାର ତମେ ଶୁଣିଥିବ ରମେଶ ଭାଇ ଆଗେ ଚାଲ ହମ ତୁମ୍ହାରା ସାଥ ହେ ତାପରେ ବାଜିବ ଆଉ ଗାରୋ ଗାରୋ ଗାରେଇ ଦେଲି ପାପୁଲିର ତମ ନାଁ ଆଉ ସେଇ ଗୀତଟା କରିଦେବା ଆଉ ପ୍ରଥମ କିନ୍ତୁ ବାଜିବ ରମେଶ ଭାଇ ଆଗେଇ ଚାଲ ହମ ତୁମ୍ହାରା ସାଥ ହେ ଏ ଗାରୋ ଗାରୋ ଗାରେଇ ଦବା ରମେଶ ଭାଇର ନା ଏ ବାଡ଼ଉ ବାଡ଼ଉ ବାଡ଼େଇ ଦବା ରମେଶ ଭାଇର ନା ଟାଣ କେମିତି ହେଇଯିବ ମାନେ ତୁ କହୁନି ଆମ ଗୀତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବାଗେଇ ଦେବି ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବାଡ଼ଉ ବାଡ଼ଉ ବାଡ଼େଇ ଦେବି ରମେଶ ଭାଇର ନା ଦେଖୁଛ। ହଁ ଭାଇ ଏଇଟା କର ବୁଝିଲ ଏଇଟା କର ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ମାରିଦବ ତା ଦେହରେ ବାସ ଆଉ ହଁ ଗୁଆ ଘିଅଟା ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି ଗୁଆ ଘିଅରେ କରିଦେବା ଆଉ ଏ ରମେଶ ଭାଇ ଯଦି ଜିତିବ ସିଏ ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ପାଇଖାନା ଦବ ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବ ରମେଶ ଭାଇ ଆଗେ ଚଲ ହମ ତୁମାରା ସାଥ ଏଇଠି ବାଜିବ ଏ ରମେଶ ଭାଇ ଆଉ ତାପରି କେହି ନାହିଁ ଏ ଆମ ଗାଁ ନେତା ସିଏ ତାକୁ ପାରିବ କିଏ ନାହିଁ ରମେଶ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ ରମେଶ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଲୋକ ପୁରା ଛିଞ୍ଚତର ହେଇଯିବ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ ପ୍ରଚାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସାଂଘାତିକ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆମର। ହଁ ଭାଇ ଛାଡ଼ ଏତେ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିଲୁଣି ପଇସା କଥାଟା କହିଦେବା ପଇସାଟା ମେନ୍ ନା ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ସିଙ୍ଗର ଆଣିଛୁ ସିଏ ଆସିବ ଯେ ସିଏ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ହଁ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ପାଖାପାଖି ଗୀତ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ପିଛା ଭାଇ ଆମେ 8,000 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ନାହିଁ 8,000 ତମେ 4ଟା ଗୀତ ନେଲେ 832 ତମ କଥା ଆମ କଥା ରହିଲା କାଟିକୁଟି 30 ଦେଇଦେବ ଆଉ ନା 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 ଭାଇ ଏତେ ହେଇପାରିବନି ତମର ତ ପଇସା ଏବେ ଉଡୁଛି ଆମକୁ ଦେଇଦେବ ଆମେ ପେଟ କଥା ଦେଇଦେବ 30,000 28 ହେଇପାରିବନି ଭାଇ ହବନି ଭାଇ ଦେଖ 20 କରିଦିଅ ଆଉ ହବନି କେତେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଗୀତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସେ ଭାଇ ନା 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 ନହେଲେ ରଙ୍ଗିଲା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ପଳେଇବୁ ଯାଉଛି ଭାଇ 15 କରିଦେବା 15 କରିଦେବା ତମ କଥା ଆମ କଥା ରହିଲା ତମେ ଜିତିବ ଭାଇ 15 ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ପିଛା 2,000 ଦେଇଦେବ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ ହୃଦୟରୁ କହୁଛି ଏ କଥା ଦୁଃଖର କଥା 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ହାରି ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହାରି ଚାଲିଛି ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ମାଗିକି ଆଣି ସତରେ ମାଗିକି ଆଣି ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ ମୋ ପାଖରେ କରିଦିଅ ଟିକେ କ'ଣ 200-250 ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ହବନି 4ଟା ଗୀତ 50 ଟଙ୍କା ନ ଖାଏ କରିଦିଅ अरे नो टेंशन भाई हसी हसी दबा लाइव बिते हस नहीं भाई सतरे।